Sabi ko sana ang besa mid. Ang best sa jungler. Di pang jungle talaga siya for Wait. Wow, Wait. Ah! Radio, scenario, skibidi. Ano may lumabas na magandang skin kay Ambessa? Oh! Oh! Radyo, senaryo. Skibidi Galio! Skill. Oh my fucking god. Hindi inuno ni, ni... Rad, Mordecai. Sinari. Skibidi Galio. Ang ginagawa ni Galio sa mid. What is Galio doing in mid? Gagi, lahat pala tayo AD. Oh, ano? Ako AP. Shit. Ano, Right. Oo nga, AP siya. AP. Hindi ko napansin. Radyo. Misclick. Bakit? Misclick ko yung caution ping. Takti yan. Tek. Ano ba yan? Radyo. Senaryo. Skibidi Galio. The Grinch got a wonderful, awful idea. Ayaw mo punta sa akin? I can. Okay. Balik ako. Start mo na. May TP naman ako. Since walang mid, busy kalabanin si Skibidi Galio. Yun naman tawag natin kay Galio. Tek. It's not even Galio. It's Skibidi Galio. Yes. Thank you. Tek. You're welcome. Very thanks. My thanks. Oh, sayang! Kung ma-ignite ako nun, kaso TP Sayang ginawa ko eh. mo. Okay lang. TP kasi kinuha ko eh. Tuk-tek. Radyo. Senaryo. Skibidi Galio. Sige lang, push mo nga. Apat eh. Hindi nakapunta yung bot kasi kinukuha nila yung mini. Radyo. Senaryo. Skibidi Galio. Tararoy. 4-man stun! Holy crap! Taste! Boom! Radyo. Senaryo. Very nice. Skibidi Galio. Eclipse na ako. Tak. They're done for. Hindi. Sige, Eclipse muna ako. Tapos Volcanic. They're done for. Volcanic. Voltaic. Yeah. Voltaic. Tawag ko Volcanic eh. Tama Voltaic lang. pala, Oh, Voltaic. Tama lang. Para siyang volcano shit. Okay. Damn it. Wait lang, 19 seconds. 17. Survive. Ako mag-ult na nga siya. Ayun na nga. Damn it. Ignited. Oh. Geroy. Tant mo. Done. Walang ult zero eh. Tak. Skibidi Galio. Tak. Shit, nasa Nice. Very nice. Takit ko. Tara ba? Tara. Jesus Christ. Ay, tangina. Sabi na nga. Nag-ucho yung ori ko. What are you gonna do? The hell was that? Go, Roy. Nice. Hit the tower! Hit the damn tower!
You're worse than a fucking... Blood missed everything. What the heck? Tok tak tak, tok tak. This is worse than a fucking... Ang tawag dun? Yeah. No. This is worse than the fucking Indians hitting the goddamn tower. Wow. Tok tak tak, tok tak, tok tak tak. Senaryo. Skibidi Gallo. Boom! I have no hope. Sige, ay wait. Wait lang. Nga lang. Sayang. Bang! Okay. Ay, sayang! Fuck. Na-burst ka, gago. Pinlash mo yung shield ni ano. Radyo, senaryo. Skibidi Gallo. Tok tak tak, tok tak, si tok gago. tak tak. Gagi ka, di ko alam kung nasa... Di ko nakita kung saan ka galing. Tok tak tak, Thank tok you. tak, tok tak tak, tok tak. Radyo, senaryo. Skibidi Gallo. Uy, sige, binigali yung music ni. Yun na pala yung instance na kailangan ko na pumasok. Radyo, senaryo. Huli ko Skibidi pa rin, Gallo. nevertheless. Woohoo! Unfortunate timing, you stupid twats. I got my 2 stands. Ang inang guardian yun. The Gallia Shen combo no? Unstoppable. The unstoppable supports. Jesus fucking Christ, Roy, you're so cringe. I know, right? So cringe, bro. Pwede kayo baro. Push ko na. Radyo, senaryo. Skibidi Gallo. On the way na rin ako. Tiyo mo, si ult ko, ang bilis. Tok tak tak, Ang tok tak. cringe ng build ko, what the fuck? Yehey! Ah! The minions! The Flamingon. Tak, tok, tak, 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 Oo nga. tak, Para mas maganda nga tak, pag tok, tak, tak, mag-sterox ako. tok, tak, Gagi, nawalan tayo ng vision. tok, tak, tak. No! Okay lang, nakapatay si Gats. Wag! Bakit siya pumunta doon? Bakit siya nag-W? Ang gagawa yan. Tok, Nice. tak, tak, Careful tak, lang sa CC, tok, careful tak, lang sa tak, CC. tok, tak, tok, Yeah. tak, tak, tok, tak. Oh, yes. Radyo, senaryo. Skibidi Gallo. Striking bomb. Boom! Wah! Balik tayo nandito. Nandito rin kami, sumugod na rin. Radyo, senaryo. Skibidi Gallo. Pumasok Tok tak din tak, ako. tok tak, tok tak tak, tok tak. What the heck was that? Holy balls. That was amazing. Let's go! Radyo senaryo talaga eh. Radyo. Senaryo. Skibidi Hindi, Gallo. push nyo lang. Wala naman damage sa inyo sa MF eh. What if ultan ko? Pasok kayo pag ult ko. Ah, sige. Radyo, senaryo. Skibidi Gallo. Okay, we out. We go out. I'm out of this beach. Then, nag-ult yung Rengar. Hindi man tayo abot niya. Rengar lang buhay. So what kung matatalunan niya? I have shield. Ayun no, may shield nga ako eh. Stupid twat. Okay, Thank you. tapos na to. No nerves. Ang best sa jungle kasi sa ang best sa jungle. Di ko What? nasabi, go kill yourself, Yorick. Di enter. Bro, the desperation, holy shit. God damn it. Bro, you went desperate for that, holy oh, 50,000 damage, I'm the highest. Goated. Ikaw lang may damage dito. Yung Jinx walang damage eh. Tama damage So ko. goated.
Galio. Hindi ko honor si James, stop yan. Kayo nga lang in-honor. You can go No, jungle. kasi Ano. more, tapos kayong dalawa, yun lang. You can go jungle, ano. Tawag doon. I can go jungle? What? Mastery 5 Yeah. ka pa kay Shin? No way. No fucking way. Diba ako gulat? Mga Mastery 5 ka na. Despite an AFA teammate. May Let me check lang kung may patapos na ako na ano. Mastery.